भोमा फोंडा देवळा लागसर सकाळी भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातात एकल्याक मरण आयले जाल्यार 4 जण जखमी जाल्यात। तांचेर उपचार चालू आसा। हो रस्तो अशीर आसून स्पीडीन येवपी कारीक अंदाज कळोंक नाशिल्ल्यान हो अपघात घडिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे। सकाळी 7:15 सुमार एक्सिडेंट जालो आणि एक्सिडेंट जावपाक कारण कितें तें नवें आनी आमचो तो मातसो नेरो रोड आसा ताका कळना। एक्सिडेंट न्हू कोण सांगूंक जायना। थंय रस्तो मातसो बारीक आसल्या कारणान मागीर एक्सिडेंट अशें जाता कोणी एक मेलो एक फाटलो पुलीस मेलो म्हणटा। मेलो काय मागीर ब्लेम येता रोड्साचेर मागीर पंचायतीचेर गव्हर्मेंटाचेर। तशें न करता थंयसर जे पुलीस आसता कंटिन्यू कित्याक आमचो बारीक रस्तो तो देवस्थान आसा आमचें जागृत देवस्थान थंयसर समज जर पुलीस दवरलो जाल्यार ते नियंत्रणान येवपाची अशी शक्यता। थंय स्पीड ब्रेकरूय आसलो आनी ह्या आतां नॅशनल हायवेच्या नॉर्म्सा प्रमाणे तो स्पीड ब्रेकरूय काडला। आतां स्पीड ते ओवर स्पीडीन वयता थंयसर आनी मे बी इन नकळत तो एक्सिडेंट जाला। कित्याक मुकल तेणी कित्याक मुकले व्हरून ते एक आमचे देवाचे एक धार्मीक सती देवस्थानाचे देवूळ आसलें थंयसर ते वचून लो स्पीडीन ताका डॅश जाला। ओके, कितके जाण आशिल्ले गाडयेन? ते 6 जाण आसले। 6 जाण आशिल्ले एका गाडयेन 6 एक्झॅक्ट जाण? हांव नको 6 जाण काय 5 जाण ते पूण एकटो फाटलो मेलो। फाटलो मेलो? फाटलो मेलो। ओके, आनी फुडले 2 जाण इंजर्ड बरेच इंजर्ड आसा। ओके, आनी तांकां भायर काडपाक इजिली आयले काय त्रास जाले? खूब त्रास पडले भायर कितें कशें काडले? कट करून काडले? ना कट करून म्हणल्यार कितें ते प्रेस जाल्लें न्हू मातशें कट करून ताणें फुडलो हे करून ते काडलो। डोर कट करचे पडले? डोर कट करचे। ओके, कितक्यांक सुमार व्हडलो एक्सिडेंट? 7:15 ओके, अशें कितें जालें काय ह्या रोडार वारंवार ट्राफीक जें आसा नॉर्मली ट्राफीक आसता एक्सिडेंट जालें काय आनी ट्राफीक आसता? आतां लागतो रस्तो न्हू हय ताका डायव्हर्जनाकूय चान्सूच ना रोखडो ट्रॅफिक जाम। ह्या रोडाचो तुमचो जो बोळ जो चालू आसा रोड वायडनींग आसा हेजेर कशें पळयता तुमी आतां? रोड वायडनींग पळय रोड वायडनींग हो बाबा आसाच पूण कितें आसा आपूण कंट्रोलांनी गाडी चलोवपाक जाय। हेची नॉर्मली गाडयो वयतात न्हू ताका एक्सिडेंट जायना। परकी लोक आसता पळय तांकां खबर ना खंयसर बॉटल लेक आसा खंयसर वायडनींग आसा ते एके स्पिडीर येता। एक नॅशनल हायवे म्हणटकूच तांची स्पीड ठरवली जाता पूण ते खंयसर बारीक आसता ते तांकां खबर नासता म्हणून नकळत तो एक्सिडेंट जाता। राज्यात अपघातांचो नेट दिसपट्टो वाडत आसा। वचत थंय जीव घेण्या अपघातांची माळ पळोवपाक मेळटा। हाय स्पीडीन गाडी चलोवप आनी पियोन गाडी चलोवप अशा जायत्या कारणांनी लोकांचो जीव घेतलो। नेमान घडपी अपघातांनी लोकांच्या मनात भिरांत निर्माण केल्या पूण भिरांकूळ अपघातांचेर फुल स्टॉप लागपाची चिन्हां मात दिसनात। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।